Binatog. Uy, ako pa una, kuya. O, pang ilan. Lagyan ko na rin konti. Tapos, niyog. Tapos, asukal. Asin yan? Sukal. Oh. Ano yan? Binatog! 20 pesos binatog. Busog na. Sarap. May condense. Ayan. May merienda na tayo. Sa halagang 20 pesos. Bilangin mo kuya kung sakto. Thank you. Ayun lang yan.